difference between IP address and subnet. Okay. So karon, I am currently sharing a screen. Makita ninyo akong screen na? Kita, sir. Okay. I think sa inyong pangidaron karon, you can identify the difference or you can kanang already process kanang addresses, di ba? Kani siya, I have two addresses, sender's address and receiver's address. Karon, the question is, are these address the same or do they belong in the same region or the same country? So first question, pareha ba sila nga region na belong? Yes, sir. Yes, sir. Yes ang answer. Yes, sir. Unsa inyong gibasihan? Philippines. Philippines. Philippines is a country, dili siya region. So kung ang question, the same ba sila nga country? The answer is yes. Kung pareha ba sila nga region? Definitely no. Okay, Batangas and Cebu is basically on a different regions. Di ba? So basically, the same country, pero different region. Different kanang location. Next example. Pareha ba sila nga country? Dili, sir. Dili no. Dili. So ang sender kay Philippines, ang receiver kay California. Diba? So this way, maka-identify ta kung ang source or ang sender nabilong ba sa the same country sa sender, sa receiver. Diba? Diri pod, na pareha ba sila nga country? Yes. Pareha ba sila nga region? Dili. Diba? Dili sila pareha nga region. So meaning, naaya siya tendency mulabang og dagat or mulabang og island or continent. Diba? Kaya na. Pero since continent is kuan man, lain man na siya nga aspect. Murag, dako ko man as country. So, dili siya applicable pod sa Philippines nga setup. Sa man ang bata ng kilak. Sorry, sir. May bata ng kilak good. Okay. The same with IP addressing. Sa IP address knows no boundary. Meaning, it doesn't matter kung naka sa Philippines, imuhang receiver na sa US, na sa Japan, or na sa Singapore. So, computers does not know boundaries. Pero, computers should identify whether the destination or the source and the destination belongs to the same network or different networks. So, importante kaya na siya. Karon, in this example, can you tell if the sender's address and the receiver's address belongs to the same network? Maka-identify mo? Siguro ang IPv4, sir.
Hmm? I mean, kung kani siya ba, mo ni siya IP sa isa ka computer, di makita lagi akong kuan. Adra. Kini siya. This is an IP of the sender computer. This is the IP of the receiving computer. So can you tell kung ang sender o ang receiver nabilong ba sa parihara nga network or separate nga network? Ay, ligo. Ilag dagat. Kasi makatubag diha. Murag lahi ra, sir. Murag lahi ra. Unsa may gibasihan ninyo? Ning 120 ug 40, sir, basta last. 120 o 40. Oh, Okay. Nakabasa na ba mo sa IP addressing and subnetting? Okay. Sa addressing man god, sa IP address is divided into two parts. First part is the network, the second part is the host. So meaning, na ay part sa IP address that is specific to the network, na ay part sa address nga specific to the host. Karon, without the subnet mask, we cannot tell if these addresses belongs to the same network. But if we are assuming that they belong or they have the same subnet mask, then they belong to the same network. Okay? So kung atong basihan ang default subnet mask lang sa ani nga address, so this is class C. Ang default subnet mask niya is 255.255.255.0. So the same sila subnet mask, meaning pareha sila nga network. Karon, the fourth example, the same question. Do they belong to the same network? Okay? So the answer always depends on the subnet mask. Meaning, sa IP version 4, ang pag-route sa data or pag-determine kung ang sender o ang receiver na belong ba sa pareha nga network or separate networks, magbase sa subnet mask nga naka-define. So basically, if we are trying to assume or if we assume na the same IP, the same subnet mask ilang gigamit, then they do not belong to the same network. Separate networks siya. So, lain ni siya nga network, then lain po ni siya nga network. So, in order for this machine to communicate with this machine, kinahanglan sila og bridge or router para magkasabot sila. Okay? So, anong gi-brought up ni nako siyang example is in preparation to IP addressing and subnetting.
nga topic. So ako ni siyang i-discuss karon para matubag na kog tarong ang question katong first question karon. So ako ni siyang mag-share kog laing screen. Oops. Okay, IP addressing and subnetting. If you can recall, under OSI reference model, naibag-ong conceptual model nga gi-produce out of OSI, which is TCP over IP protocol stack. Diba? So, meaning TCP, a reliable transmission protocol, over internet protocol. So before man good, there are varieties of addressing nga gamit sa network. Ang problema is ang ilang interoperability. So later on, they came up with the standard, and the winning protocol is the IP version 4. Muna siya winning protocol. So muna siya gigamit until now, even nanay IP version 6. Siguro a few years ago, wala gihapon mawa ang IP version 4. So inana siya ka stable. Ang problema lang sa IP version 4 is ang iyang population, meaning hapit na maabot ang point nga ma-exhausted na. I mean, mahurot na og gamit ta ng IP address sa IP version 4. Meaning nana siya hapit na siya maabot sa iyang limit. So mao nang naay bag-o nga version. So what is Internet Protocol? It is the principal communication protocol in the Internet Protocol suite for relaying datagrams across network boundaries. Meaning network boundaries, separate networks. Meaning, gikan sa isa ka network, mulayat sa laing network, mulayat sa laing network, sa laing network, until moabot sa destination ang atong data. Has the task of delivering packets from the source host to the destination host based on the IP address in the packet headers. So out there sa internet, it is dominated by routers, and routers have records of different IP addresses and its possible path. Meaning kung ari ka nga IP pa dong, na ani siya agi. Ani nga router, ana. So mana. And routers are capable of communicating with each other over IP address. Kung asa pwede mo agi ang data. Okay, so muna siya with packet switching. There is no kanang definite path to the data. Meaning, ganina sa akong gi-discuss, ang data mo travel from the source to destination, mulayat sa lain-lain nga networks. It doesn't matter kung asa siya agi. Meaning, ang packet number 1, diri nga set sa routers ni agi, diri agi sa isa ka path. Na tendency nga ang nagsunod nga packet adto sa lain nga path agi. So ang importante lang diri is
ang source ug ang destination na kinahanglan mo abot ang data gikan sa source padung sa destination. It doesn't matter kung asa agi. Pareha ba sila giagian tanan. Ang importante, moabot. Next, it is responsible for addressing hosts, encapsulating data into datagrams, including fragmentation and reassembly, and routing diagrams. So, there are two versions of IP. It doesn't mean nga na version 4, na version 1, 2, and 3. Siguro, na-exist na siya, pero it was not declared as an official standard. So, meaning, wala nahimong standard ang 1 to 3. Dito ra siya 4. And then, karon na version 6, ang 5 sad wala nahimong official standard. Meaning, wala siya ni exist. I mean, wala gid siya ni gamit. So, muna ng version 6. So, mas stable ang 6 siguro kaysa 5. Or mas appropriate na ang 6 kaysa 5. So, IPv4 is a 32-bit number that uniquely identifies a host on a TCP/IP network. Next, they are normally expressed in dotted decimal format with 4 numbers separated by periods. So, ang original form sa IP is kani siyang 1100000001 blah blah. Mo na siya. Pero for us to better understand or memorize IP addresses, it is converted into decimal. 4 dotted decimals separated by period. Decimal refers to the number system ha. Dili ka ng period kay sa numbering na to naman sa gitawag og decimal. So, dili na siya maong decimal. Ang decimal is kani siya. Number system na siya. So, decimal from binary to decimal form. So, each of these decimal tawag na decimal number is equivalent to 8 bits or 1 octet of data. So 8 bits na siya. 8 bits, 8 bits, 8 equals 32. So mo ni siya example IP address niya iyahang binary form. So to make it more understandable, divide it into 4 parts of 8 binary digits. So tanaw to sa next slide. So it can be easily identified or processed kung i-divide nato siya into octets. So 4 octets corresponding to decimals separated by dots. Ano siya. The 8-bit sections are known as octets, and IP address version 4 is composed of 2 parts. Actually, ang version 6 po, the same marani siya. Network bits or network address, and the second part is the host bits or the host address. So, mora na yung timanan. Network and host address. So karon with version 4 IP address will not work without subnet mask. So medyo kuyog jud ni silang duha. Di gid ni siya mawa ang subnet mask. So this will tell your computers whether the destination IP address or source IP address belongs to the same network or on an external network.
So based ani niya, based aning subnet mask. So diri lang sa subnet mask is atong basahan ang definition. It is used by TCP/IP protocol to determine whether a host is on the local network or subnet or on a remote network. Yung gitag remote, naa siya sa gawas. It doesn't matter kung unsay location. Basta remote siya, naa siya sa gawas sa network. Next is a 32-bit number that is used to identify which part of the IP address are the network or the host address. In subnet mask address, 1 represents network bits and 0 represents host bits. So there is a subnet mask. There is a boundaries between there is always a boundary between zeros and ones. Meaning kung asa ka nakakita og 1, last nga value sa 1, walay sagol na siya nga 0. I mean, kani nga part diri mo na siya last value sa 1. So meaning, puros gina siya sa 1 diha from right to left. Ang diri pod, this is the first bit for host, meaning puros pod na siya 0 diha. Dili siya pwede sagulan og 1. So mo na siya rule sa subnet mask. So meaning kung panalitan na diri sa tunga ang boundary, puros na 1 ang left part, puros po na 0 ang right part. Sa IP address kay dili man, wala man siya boundary sa zeros and ones. Kay actual mo siya nga value. Ang kani siyang subnet mask, mo ni siya nag-control or mo ni siya mag-control kung asa ang network nga part niya, asa ang host nga part. So meaning kani siyang tulo ka octet, 1 man ni siya, meaning network ni siya nga kanang network bits ni siya. Kini siya host bits. Diba? So kung ato ni siya i-convert into binary, ang 8-bit nga data i-on na to tanang bits. May mo na siyang 255. Atong i-off tanang bits, obviously 0 na siya. Diba? Ana. So, in comparison sa given nga IP ganina, 192.168.123.132, ang iyahang subnet mask is 255.255.255.0. So, maniyahang binary format. So, it can only be processed if they are converted into binary form. Okay? So, this will be AND, the IP address and subnet mask, this will be AND, meaning AND gate, meaning multiplied. So, sa truth table sa AND gate is everything that is multiplied by 0 will be 0. So, the only occurrence of 1 is when 1 is multiplied to 1. So, i-AND gate na siya datanan. So, ang resulting address, ang network address karon is 192.168.123. Kung asa tong na-1, mga to siya network address. Karon atong i-reverse, ang host address will be 132. So, meaning kani siya, mo na siya yung host bits na to. Or host address. So kung maghimo mog network or mag-set up mog network, dapat kaning 192.168.123, if kaning IP inyong gamiton, common ni siya sa tanang computer. Meaning ang computer 1 imong assignan og 192.168.123,
that 1. Obviously, 0 cannot be used. So, di na siya pwede ma-assign. It will be used as the network ID. Next is host address. Mo ni siya ang i-assign ni mo diri nga part. Mo rin ni siya mo change nga part. Meaning sa tanan nimo computer sa network, kanira nga last part ang mo change dapat. So, obviously, naabot nag 132, na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, until 132 or beyond pag yun na, abot pag 200. So, that is how you identify an IP address, whether they belong to the same network or separate network. So the IP address version 4 is divided into classes. So gidefine niya siya sa internet, the Network Information Center, the organization that administers the internet. So IPv4 is divided into 5 classes. So A, B, C, D, and E. So each address class has different default subnet mask, and address classes are identified by its first octet. So may bawaan ninyo kung asa na bilong ang IP address, asa siya nga class na bilong sa iyahang first octet. So mo ni siyang iyahang kuan range for different classes. So for class A, 0 to 127. Pero minus 2 na siya. Kaya ang 0, di mo na magamit. Yung 1 to 7. 1 to 7 is reserved for loopback and diagnostic functions. So meaning, kaning 1 to 7.0.0.0 to 127.255.255.255 is reserved. Meaning, di siya pwede magamit sa di siya pwede i-assign sa network. So, mani siyang range sa class A. So, ang IP mag-start o, for example, 25 dot blah blah, meaning class A na siya. So, 1 to 126 class A. Ang network and host ID for class A is ang first octet maoray nag-represent sa network niya, ang last 3 mo ay nag-represent sa host. So default subnet mask is 255.0.0.0. Ano siya, may default subnet mask. Next, sa class B, mo pwede ni ang range 128 to 191. So meaning, nganong 0 to 127, diri man god sayang first octet high order bits, kani siya nga first bit gi-reserve na siya. So this is the kanang only bits nga pwede ra magamit sa class A. So gikan sa 0 to 127 until mauna siya tanan, that is 127. Karon sa B, gi-reserve siya for ang 2 bits, first 2 bits sa first octet gi-reserve niya, mo ni siya ang value. Kay pag abot ani niya, pag on ani tanan, mo on man sa ning isa. So meaning mo na ni siya ang reserve. So kung i-on na tanan, this will be the total first value niya. Kung ma-on sa di siya tanan, mo sa di siya ang last value. So for network ID and host sa class B, inyo lang timan-an ang first 2 octet is network and the last 2 is host. So by definition sa subnet mask, 1 represents the network, duha ka network, so duha ka to 55. 0 represents the host. So duha ka host,
duha ka 0. Diha po sa babaw, isa ka network, so isa ka 255. Tulo ka host, tulo ka 0. Sa class C is ang reserve nga bit is kaning tulo na siya. So kung first value ani 0 tanan bits, that is 192. Kung maon tanang bits, that is 223. Kani sa tanan, 223 na niyang value together with the reserve. So sa class C, ang first 3 octets are reserved for network. Tumana siyang tulo ka 255. Last octet is network. So isa ka 0. Karon sa class D, mo ni siya. So the same ra gyapon na siya, 4 bits na ang reserve ana. So mo ni first value 224, last value is 239. But the last 2 classes are reserved. So meaning di siya magamit. So gamit ra siya for multicasting ang class D. Ang E is for experimental research. So meaning kanira gyud ang usable nga IP sa version 4. So gamay na siya daan. Yan napagi mga addresses nga gi-reserve for a specific purpose kana siya. So asa mo siya kagamay. Okay. So next. So karon kani siya nga table is about the population of each classes. So meaning unsa kadako ang class A or unsa kadaghan ang class A. So for this column, number of networks, so for class A, that is 2 to the power of 7. Diba? Ang first bit ato gi-reserve man. So that is 128 pero minus 2. Okay. 0, 127 gi-reserve man siya. So ang total number of networks sa class A is 126. Pero ang iyahang host, makita ninyo ngadto sa iyahang default, tulo ka 3 octets ang host. So 8 times 3 equals 24, di ba? So 2 to the power of 24 minus 2 equals 16,777,214. Muna siya kada usa ani. So kada usa aning 26 ka networks na ay tag 6 million ka host. Sa class B, that is 2 to the power of 14. Nganong 14? Kay ang iyahang default ngadto duha ka octet ang network, H din siya. Duha ka octet ang host. So diri duha ka bits ang reserve, duha. So nahabilin 6 plus 8 equals 14. So 2 to the power of 14, that is 16,384. Muna siya yung number of networks nga nabilong sa class B. Nya, kada isa ni, each of these networks can have 65,534 hosts. Diba? So, na ang class B. So, depende na siya kung unsa kadako sa network inyong i-implement, anha mo mupili unsa nga class. Okay? So, diin na siyang 65,000. Yan na. 2 to the power of 16. 8 plus 8 is 16. Minus 2. So, 536 na siya. Minus 2, 534. Karon sa class C, makita niyo sa class C, tulo ka octet ang network.
isa ka host. So 3 bits ang gi-reserve. So total of 21. Diba? 16 plus 5, tama na, 21. So, ang population sa Class C is 2 million. So, dako kaya ang Class C, no? Pero, gagmay ra siya nga network. Ang number of hosts nga ma-accommodate kada Class C nga network is 254 ra. Meaning, kung imong network mo dako pa siya, beyond 254, it's either maghimo kag duha ka network, imo lang siyang i-bridge, or change nimo imong IP address to Class B. Mag Class B ka, kay ang Class B 65,000 hosts man. Diba? Problema lang nga ng dako kayo nga network is ang collision domain. Meaning, nagkadako ang network, magkataas ang traffic. So, ang ideal nga network karon gagmay nga daghan kaysa isa nga dako. Mano ideal nga network. Kay mas fast, mas efficient man tong gagmay nga daghan. So note, network ID and broadcast ID are invalid. So nganong na ay -2? That is 1, 2. So duha ka IP address in each subnet or in each network is assigned to network ID and broadcast ID, which are invalid, meaning di siya pwede i-assign og host. So where network ID is where all host bits are set to 0, then broadcast ID is where all host bits are set to 1. So arita magtan-aw sa host bits. Meaning tanang host bits 0 gani, network ID na. If tanang host bits 1, broadcast ID po na siya. Okay, so hopefully klaro to siya. So for the subnet mask, kung saan ito pag-identify ang network ID o broadcast ID. So, kung ito na siyang gamitan o kani sayon naman ni siya nga kuan, madara ni siya mata-mata. Basically, 255 is equivalent to series of 8 ones. 8 ones, 8 ones, 8 ka 0. Diba? So, everything that is multiplied by 1 will be the same value. So, meaning, 192 times 1 equals 192. 168 times 1 equals 168. 123 times 1 equals 123. So meaning this is our network address. This is our host address. Everything that is multiplied by 0 is 0. So bisag 132 pa na siya, multiply na nimo 0, 0 gina siya. So mo na itong network ID. Karon sa broadcast ID, all host bits are set to 1. So tanang host bit imong i-set to 1, walo man naka 0, i-on mo tanan, that is 255. So this is the broadcast ID. So mo na siya ang computation in binary. Next is private IP addresses. So asa man siya gamiton? Ang kaning IP address, private IP address, these are reserved for private use. Meaning private use. The rest of the IP addresses, wala gi-define diri, will be used for internet purposes, internet network purposes. Okay? So, meaning tanang private network should use only this range of IP address. Kung sa mga private.
tanan nga organization nga nag-establish og network, private na. Okay? If you are not part of the internet, then you are part of the private network, or you are building a private network. So maghimo kag network sa inyo ha, or maghimo kag internet cafe, imo network ta ng computer, kay internet cafe man siya. So private na siya. Even sa kanang mga establishments or kanang sa mga private institutions na sila lang kaguling yung network, private na siya. So the only IPs nga pwede ninyo gamiton is kanirang nakalista diri. Meaning kung mogamit mo IP outside of this list, na tendency na mo cause mo og trouble sa outside network. Maka-cause mo problema sa internet. Na i-track down mo na kay conflict man. Meaning na network nga dili mo work. Kay imong gi-conflict, gibuhatan nimo conflict. It is either unintentionally or intentionally. Pero ingon na ba sila nga no one is above the law, or ignorance of the law is not an excuse. Diba? So, bitsa gituyo ni mong sadi, awa, sa gina siya. Igo jud penalty. So karon sa class A, nag-assign sila IP for private use, which is 10. So, naay mga router nga ang gamit kani nga IP 10.0.0.0 or .1. Ang class A na siya ang IP. So, iyang subnet mask is 255.0.0.0. I mean, kani siya nga subnet mask diri, mo ni siya assigned nga subnet para private use. So, kani siya. Sa class B, mo ni siya nga range 172.16.0.0 to 172.31.255.255. Meaning, kung inyong gamitan niya siya og default subnet mask, which is 255.255.0.0, you will have 15 options. 15 ka range. So 172.16, 172.17, 172.18 until 172.31. 15 ba? Oh, 16. 16 ang range ano niya. So muna siyang option sa class B. Sa class C, mo pod ni ang gi-assign. Ano siya? Meaning, from range 192.168.0.0 to 255. So, any range from 192.168.0 to 192.168.255, pwede ninyong gamiton for private use. Okay? So, hopefully, klaro to kay kung may nangutana, or if may pangutana, please lang ko grace. Slide. So, that's all for version 4. Ako nang insert ang version 6 diri. It is the most recent version of Internet Protocol. It's developed by Internet Engineering Task Force to deal with the long-anticipated problem with IP version 4. Address exhaustion. Meaning, padong na siya pagka-hurot. The main advantage of IPv4 over B6 over IPv4 is its larger address space. Meaning, ang IPv4 is 32-bit. Ang IPv6 is 128-bit. So that is 2 to the power of 128 or 3.4
times 10 to the power of 38. Imagine 38 digits addresses, which is approximately 340 undecillion addresses. So, unimaginable na siya. Lisod na ng hotdon. Bro, di man takatagaan sa growth sa atong population. So, nagyapon na siya possibility nga mahurot. Next, IPv4 and IPv6 protocols are not designed to be interoperable, meaning dili sila compatible. IPv4 cannot communicate with a device configured with IPv6. So, ang nahitabo na karon, each device on the network can have version 4 and a counterpart version 6. So, bali duha ka IP ang pwede ma-assign sa computer karon nga generation. Complicating the transition of IPv6. So, ang IPv6 I think dugay-dugay na ni siya nahimong standard, pero until now wala gid siya nahimong officially implemented. So until now ang common kayo gihapon ron is IPv4. So IPv6 are represented in 8 groups of 16 bits each. So ang IPv4 4 groups ra to siya, 8 bits each. So ani mas dako ni siya, 8 groups nya 16 bits. So this is 4 times bigger or exponentially bigger than IPv4. So each group is written as 4 hexadecimal digits. So in comparison, IPv4 is using decimal format. Ang IPv6 is hexadecimal. To make it short, kay kung ina ni siya decimal, dako kayo nga numbers. 16 bits good. So mas lisod na pod siya timan-an. So 16 bits or hexadecimal 4 hexadecimal digits. Also called as hex bits, hextits, or informally a quibble, separated by colons. The example of this representation is kani siya. Mo ni siya inaw sa IPv4 compared to kana. This is version 4, which can be easily memorized, but B6 is very different. This would kani siya memorize. Probably dili gini siya ma-fully implement ang IPv6. Mo-tandem lang ni siya sa IPv4. Murag mo complement lang siya sa IPv4. So this will not be implemented manually. Kinahanglan yun siya DHCP. So basically na ay part ani nga gi-combine niya ang IP address version 4 ug ang MAC address sa imong device. Next. So for convenience, since taas man kayo ang version 6, this address may be abbreviated to shorter notations by application of the following rules. So one or more leading zeros from any groups of hexadecimal digits are removed. Pwede siya ma-omit. This is usually done to either all or none of the leading zeros. For example, the group 0042, it can be converted to 42.
So consecutive sections of zeros are replaced with a double colon, which may only be used once in an address, as multiple use would render address indeterminate. So, mahawag na siya, dili na useful, lisod na, complicated na kaya siya. So, an example of application of these rules, so may siya original, i-remove ang multiple zeros, tunay mo siyang single na lang ka zero, separated by colons gapon to represent nga usa na siya ka quibble. Kana, usa na siya, usa ka set. Pwede siya i-omit pa gyud duha ka colon na. So gi-omit na siya nga part, meaning puros na siya zero nga part. Okay? So naka-observe pod mo nga, naka-observe pod mo kani nga part pod gi-omit pod din siya. So wala. As long as the zero appears on the left side, pareha niyo, di man siya pwede omit. E naman siya i-value before. Hindi siya pwede omit. So, na. Mani siya yung final nga simplified nga version sa IPv6. Ani nga particular nga IP. Example is the loopback address. This specific address is reserved for loopback. So mapod ni siya iyahang address 1. And it may be abbreviated to double colon 1 by using both rules. So muna siya ang version IP version 6. So IPv6 is made of 128 bits divided into 8 16 blocks. So 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah, 16 blocks. Tag 16 na siya. 16 16 16 16. Ano na siya kataas. So each block is then converted into 4-digit hexadecimal numbers separated by colon. So, kani siya. Kaning first diri mo ni siya. Kani siya, mo ni siya. Kani kana and so on. So that is IP addressing and subnetting. As you can see, as of you have observed, sa IPv6 wala nay subnetting nga involved. Kaya tungod sa kadako sa iyahang address space, it can accommodate so na a huge scope of kanang devices. Hindi siya makinahanglan of repetitions of kanang kuan IP address. Ano yung code repetition? Yung tag repetition, meaning katong nasa lista sa private address. Meaning kada tanan nga private address nagamit ani nga mga range. I mean usara ani nga range, pero naay tendency nga mabalik. For example, kana inyong gigamit karon nga kung nagamit mo og connectivity kit sa globe, ang IP gamit ana niya is 192.168.254. Mo na IP sa inyong router. Meaning kada usa ninyo nga nagamit og globe 254 192.168.254 nga network ang gigamit. Balik-balik na siya. Pero fortunately, private man na. I-assign na siya, i-dedicate na siya sa private. So it will not conflict any entity on the public network. Diba? I-identify mo siya as private.
Meaning, bisag kapila pa na siya gamiton, dili na siya matter. Okay? Ano yung purpose sa private IP address? So, questions before ta mag-adjourn. So, may questions about ano akong i-discuss karon? Okay. What is the difference between an IP address and an IP packet? In layman's term, mo yung tag kanang love letter, ang IP address mo na siya nag-represent sa imong address as sender, niya address sa imong padadaan, source and destination address. Ang kanang packet mo na siya nag-represent sa envelope na imong gisudlan sa imuhang love letter. Di ba? So dako kayo ang difference. Mo na difference niya. Packet, a packet is sa tawag na is an electronic box or capsule that contains a part of the data. Like I said ganina, data will be divided into smaller parts to easily transfer it from one location to another. So kanang packet mo siya envelope, mo na siya gamit pag transfer sa data. At the same time, mahog na siya og encapsulation that is used to secure the data during transfer. Okay? Sunod, routers operate at which layer? So ako na nang gitubaga nila, layer 3. What information does a packet always contain? The packet contains, naana sa inyo hang koan, contains the source IP address, the destination IP address, the type of, ano sa tawag na, murag ka ng suite nga gigamit. So basically, kuha naman taron, TCP/IP naman ta. So, TCP/IP, supply line, kanang flow control niya, unsay dapat nga speed, unsay ang error control niya, ang sequencing, meaning sequencing, ikapila siya nga packet. For example, 10 MB divided into 10 packets. So 1 MB each. So meaning, packet number 1 of 10, packet number 2 of 10. So meaning, iniabot anang ato sa receiver, mahibawaan niya kung pila ka packet iyang gi-expect na ma-receive. Meaning, 1 of 10, uy, na-expect ko nga 10 ang mabot. Di ba? So, anha de may bawaan ang kuan kung na-kompleto na bata ng packets. At the same time, ang error control din ha, is na siya checksum nga i-attach. For example, ipon niya tanang once anang particular nga packet, iyan ang i-attach sa footer. So, or trailer. So, ang term na sa footer is trailer man sa packet. So, ato niya ibutang dito. Ato dito na siya ma-check kung intact bang data pag-abot. So, ipon niya kung pareha ba gyapon ang count sa number 1, diba 0 and 1 man na siya. So, kung the same ba gyapon ang value or count sa 1 pag-abot, meaning i-assume na niya kung pareha ganing value, intact ang data, walay na usab. Sa line. I think mo ano na siya. Ang list sa
under sa yeah. Okay kani. Under sa headers. Nasa inyong OSI reference model nga notes. Nga under sa headers. Punta lang. Check ninyo akong screen. Kita na ninyo? So under sa headers nga Kita na, slide, sir. may network layer. Ano siya? Fragment number, time to leave, protocol, header, checksum, source and network, source network address, destination network address. Okay na siya. Napadis babaw. Protocol suite version, type of service, length of data, packet identifier. Muna siya diha, muna siya sumpay. Muna siya naa sa packet header. Sa pala yung questions. Familiar na ba mag IP address? Familiar, sir. Okay, for your reference lang. Now i-share na sa aking screen. So if ever na mo din ay ma-access nga inyong computer or laptop, i-connect na ninyo sa inyong connectivity kits or any Wi-Fi. You can check the IP address. There are two types of IP address configuration. Static, which is manual. Dynamic, which is automatic. So kung ang imuhang computer or imong device naka-configure na siya dynamically, meaning ang nag-provide sa IP na is ang DHCP server sa network, di na nimo siya makita nga sa manual configuration. The only way to check the IP configuration of that particular machine is by going to the command prompt and then entering ipconfig command for Windows. Yeah, you have to know which adapter inyong pangitaon para makuha niyo ang exact na IP address. So, naka-define man ni dire Ethernet adapter, mo ni siya name niya. So mo yung gipangita. Yang IP address is money 192.168.1.101. So kaniyang computer gigamit karon, mo ni ang IP address, mo ni ang subnet mask, mo ni ang gateway. Meaning mo ni siya akong router nga gigamit. Na-adire ang akong DHCP server at the same time. So like I said earlier, there are two addressing na gigamit sa networking. Physical address known as MAC address, logical address known as IP address. So to access the MAC address, kinahanglan nyo i-command ang ipconfig space / then all. So enter niyo na ako lang gi-zoom in akong akong gipadako ang text sa ako ang command prompt. So dili masud tanan para makita po na ninyo klaro.
So again, you have to make sure nga you are looking at the right adapter. Kumana di makita diya computer name, node type, hybrid. So tanan node type karon hybrid naman. So unsa nga hardware akong gigamit? So mo ni akong network interface card nga gigamit. Ano ang murag brand and model. Then physical address, mo ni siya atong MAC address. Mo ni siya ang address na ka-built-in sa akong LAN card. So this is unique to all devices, meaning kada network interface card na ay unique nga physical address. So this is hexadecimal. 48 ni siya, 48 bits. Makita niyo dire kung naka-DHCP enabled ba. So naka-yes na. So meaning akong IP is provided by a DHCP server. Next, auto configuration enabled. Yes, so naka-yes siya. Meaning pure DHCP ang nag-assign sa akong IP. Kaya pwede man nga na may option ubang DHCP nga service. Pwede nimo siya specific nga kani nga device kanirang IP ang gamiton. Mura siya semi-static. So, yung subnet mask is mana default. But since this is DHCP provided, na siya list kanang information, meaning there is a DHCP manggod, mura siya gihuwaman ra ang IP. Meaning probably the next time lain ang IP imuhang ma-acquire or sa imuhang device. So karon gi-acquire ni siya November 6, 6:57 AM. Yeah, ma-expire siya November 6, 12:57 PM. So there is a possibility nga after 12 mo reshuffle siya. Muna akong gateway, muna akong DNS server. So mag-configure ni mo computer sa network manual nya naay internet nga connection kinahanglan dili blank ang DNS server. So kani siya. Pero kanang sa inyo nga case ug unsay default gateway mora po'y DNS ana. Mora mo gawas nga DNS. Mo na siya if namoy time or kanang capability to practice, i-practice ninyo ipconfig all, pwede sad mo mag-help ipconfig / for help. So basahon lang na ninyo diha sa mga possible nga switches nga pwede gamiton. For example, kanang /all kani for /renew flash DNS kanina ay /release kana kani siyang renew release magamit ni siya kung nagamit kag DHCP. So later na ato na siyang elaborate later. Questions? Wala? Wala na questions? Wala, sir. Okay. So, I think, mauna to atong kuan. Ano man kay question diri? Mauna to, last na to nga question akong gianseran. So, screenshot lang na balik.